स्पोकन इंग्लिश एडवांस कोर्स रो समस्त छात्र छात्री को शुभ स्वागतम। पिला माने आज आमे स्पोकन इंग्लिश एडवांस कोर्स रो पार्ट 1 पाठ्यक्रम रे शामिल है। मोर ग्रुप व्हाट्सएप नंबर हैला 8260186104। पिला माने आज आमे सीनियर एडवांस स्पोकन इंग्लिश रो लेसन 1 पाठ्यक्रम रे शामिल हबा। लेसन 1 पाठ्यक्रम हूँ सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात वर्तमान काल नास्ति सूचक आदेश उपदेश वाक्य किपरि आम चटापट कहीपर से विषय आज शिखा। चटापट सूत्र वाक्य शेष ओ नहीं थिले वाक्य आरंभ रे डोंट लगे वाक्य कही शिख। एग्जाम्पल छेप पका ओ नहीं ये शेष ओ नहीं अच्छी तेणु आगे आम डोंट लगेगा तेणु इंग्राजी हम डोंट स्पीड। मते विरक्त कर नहीं रे ओ अच्छी ओ नहीं ताकू इंग्राजी रे कहबा डोंट भेक्स मी। एबे आउ केतक वाक्य आस आम प्रैक्टिस करिबा। गाली दियो नहीं डोंट अब्यूज। तर तर हुओ नहीं डोंट हरी। विलंब करो नहीं डोंट डिले और डोंट बी लेट। थट्टा करो नहीं डोंट कट जोक्स। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। एबे पिला माने मो तुमको गोटे गोटे ओडिया वाक्य कहबी तुम्हें चेष्टा करो 5 सेकेंड मध्य तार ट्रांसलेशन कौन हम जदि न जापर परवर्ती पृष्ठारे आमे तार इंग्राजी जानिबा। वाक्यटे है बाजे कथा कह नहीं। डोंट टॉक नॉनसेंस। व्यस्त हुओ नहीं। डोंट वरी। दुख कर नहीं। डोंट बी सॉरी। भय कर नहीं। डोंट बी अफ्रेड। छुओ नहीं। डोंट टच। अलसुआ हुओ नहीं। डोंट बी लेजी। सेठाकू जाओ नहीं। डोंट गो देयर। हस नहीं। डोंट लाफ। छड़ाई नियो नहीं। डोंट स्नैच। दौड़ो नहीं। डोंट रन। घुंच नहीं। डोंट मूव। कांदो नहीं। डोंट क्राई और स्टॉप क्राइंग। कामो चोरो हुओ नहीं। डोंट सर्क वर्क। तुमर मनोबल हराओ नहीं। डोंट लूज योर टेम्पर। भय कर नहीं। डोंट बी स्केर्ड। मते रागिबाकू दियो नहीं। डोंट मेक मी लूज माय टेम्पर। एबे आसो आमे मोर प्रैक्टिस सेंटेंस रे मिसिबा। बाजे कथबार्ता कर नहीं।
Don't chatter or stop yapping. ତାକୁ ଚିଡ଼ାଅ ନାହିଁ। Don't teach him. ତାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। Don't say anything to him. ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଅ ନାହିଁ। Don't take water on an empty stomach. ଅନ୍ୟର ନକଲ କର ନାହିଁ। Don't ape others. ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କର ନାହିଁ। Don't do so in future. ଫୁଲ ତୋଳ ନାହିଁ। Don't pluck the flowers. ଦୁଃଖ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't be silly. କାମ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। Don't hold up the work. ମୋ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। Don't worry about me. ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't feel nervous. ଦ୍ୱିଧା ବୋଧ କର ନାହିଁ। Don't hesitate. ଅନ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କର ନାହିଁ। Don't find faults with others. ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କଳି କର ନାହିଁ। Don't quarrel with others. ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। Don't speak ill of others. ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। Don't depend upon others. ଖାଲି ପାଦରେ ପଦାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। Don't go out barefooted. ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। Don't waste your time. ବେକାରରେ ବସ ନାହିଁ। Don't sit idle. କାମ କରିବା ସମୟରେ ଘୁମାଅ ନାହିଁ। Don't doze while working. ଧାର ଦିଅ ନାହିଁ। Don't lend. ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। Don't argue unnecessarily. କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବେଇମାନ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't be insincere. ଅଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't be an egoist. ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହ ନାହିଁ। Don't mumble. ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଢଳ ନାହିଁ। Don't lean too much while reading or writing. ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। Don't hurt anybody's feeling. ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କର ନାହିଁ। Don't do such mischief again. କାହାକୁ ଠକ ନାହିଁ। Don't betray anybody. ନିଜ ଧନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। Don't be proud of your riches. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍କଶ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't be rude to anybody. ଭୀରୁତା ଦେଖାଅ ନାହିଁ। Don't be a coward. ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't get agitated. କାଲି ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। Don't forget to come early tomorrow. ନିନ୍ଦୁକ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't be dogmatic. ବାଳ ଖୁବ୍ ଛୋଟ କରି କାଟ ନାହିଁ। Don't cut the hair too short. ଭିଜା ଲୁଗା ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। Don't put on wet clothes. କାହାକୁ କିଛି ମାଗ ନାହିଁ। Don't ask anybody to anything. କଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। Don't be format. ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ। Don't mind. ଅନ୍ୟକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କର ନାହିଁ। Don't laugh at others. ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଚାହଁ ନାହିଁ। Don't lean out of a running train. ସାହସ ହରାଅ ନାହିଁ। Don't lose heart. ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଡ଼ ନାହିଁ। Don't pluck flowers. ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି କର ନାହିଁ। Don't call bad name to others. ତାଙ୍କ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। Don't grieve his care own heart. ସ୍ୱାର୍ଥପର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। Don't trust weather friends. ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମେଳରେ ରୁହ ନାହିଁ। Don't mix with bad fellows. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ। Don't injure the feelings of others. ଲୋଭୀ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't be greedy. ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଅ ନାହିଁ। Don't shed tears. ଏଣୁ ତେଣୁ ବକ୍ ବକ୍ କର ନାହିଁ। Don't beat about the bush. ଲଜ୍ଜା କର ନାହିଁ। Don't feel shy. ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ। Don't enter without permission. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ। Don't poke your nose
into the affairs of others. विश्वासघातक को विश्वास करो नहीं. Don't trust a traitor. पेटू हो नहीं. Don't be a glutton. ମୋ ମନର ଇଂରାଜୀ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ 1. ସାର୍ TH को କେତେକ ଦ କହନ୍ତି ଓ କେତେକ ଦି ବି କହନ୍ତି. ତେବେ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଓ କାହିଁକି? ସ୍ମାର୍ଟ ସୂତ୍ର କହିବେ କି? ତୁମକୁ ମୁଁ THE ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚଟାପଟ ସୂତ୍ର କହୁଛି, ଏହାକୁ ମନେ ରଖ. THE କୁ କେତେକ ଦ କହନ୍ତି, କେତେକ ଦି ବୋଲି ବି କହନ୍ତି. ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍. ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭାୱେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆଗରେ THE ଥିଲେ ତାକୁ ଦି କୁହାଯାଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦି ଏଗ୍. ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରେ ଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆଗରେ THE ଥାଏ ତେବେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଦ କୁହାଯାଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦ କ୍ୟାଟ୍, ଦ ର୍ୟାଟ୍. ଏଠାରେ କ୍ୟାଟ୍ର ଦି ପରେ ସି ଅଛି, ଦ ପରେ ର୍ୟାଟ୍ର ଆର୍ ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା. ଏବେ ଆସ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଡିୟମ୍ସ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଆଳଙ୍କାରିକ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା. ଅଇଁଠା ଉଠାଇବା, To clear odds. ଅଗ୍ରସର ହେବା, To go or march ahead. ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ହେବା, To be hand and glove. ଅଲଗା ରଖିବା, To keep away. ଅନୁଧାବନ କରିବା, To come up with or follow closely. ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, To beat about the bush. ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁଧାବନ କରିବା, To cry ditto. ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ କରିବା, To earn bread. ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା, To pocket an insult. ଅପରାଧ କରିବା, To commit an offense. ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବା. Be in bad order. ଏବେ ଆସ ବିପରୀତ ବୋଧକ ବାକ୍ୟମାନ କହି ଶିଖିବା. ଗଛରେ ଚଢ଼, Climb up a tree. ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଅ. Climb down a tree. ମନ କଥା କହି ପକାଅ, Unfold your intention. ମନ କଥା ମନରେ ରଖ. Disguise your intention. ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କର, Honor a promise. ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କର. Break a promise. ଗାତ ଖୋଳ, Dig a pit. ଗାତ ମାଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର. Fill up a pit. ତାକୁ ଦରମା ଦିଅ, Pay his ways. ତାଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କର. Stop his ways. ତମ୍ବୁ ପକାଅ, Pitch a tent. ତମ୍ବୁ ଉଠାଅ. Strike a tent. ଛତା ଖୋଲ, Open the umbrella. ଛତା ବୁଜି ଦିଅ. Fall the umbrella. ପତାକା ଉଡ଼ାଅ, Fly the flag. ପତାକା ଗୁଡ଼ାଅ. Fall the flag. ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, Elevate your voice. କମ୍ ସ୍ୱରରେ କୁହ. Lower your voice. ଗାଡ଼ି ଧରିବା, Catch a train. ଗାଡ଼ି ନ ପାଇବା. Miss a train. ମଶାରୀ ଟାଣି ଦିଅ, Hang the curtain. ମଶାରୀ ଖୋଲ. Detach the curtain. ଇଂରାଜୀ କେତେକ ପ୍ରବଚନ, ଏହାକୁ କେବଳ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ. ଆୟାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କର. କଟ୍ ୟୋର କୋଟ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୋର କ୍ଲଥ୍. ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ. ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଥିଙ୍ଗ. ଜେସାକୁ ତେସା ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍. ଜୋର ଜାଲ ମୁଲକତାର. ମାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍. ନାହିଁ ମାମୁଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ. ହାଫ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ନୋ ବ୍ରେଡ୍. ଅର୍ something is better than nothing. ମୁନିନାଞ୍ଚ ମତି ବ୍ରହ୍ମ. ଟୁ ଏର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମେନ୍. ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ. ମେନି ମେନ୍ ମେନି ମାଇଣ୍ଡସ୍. ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟିଏ ହୁଏ. ଲିଟିଲ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ମେକ୍ ଏନ୍ ଓସନ୍. ଚୋର ପଳାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶେ. ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ କମ୍ସ ଦ ଡକ୍ଟର. ପାପ ଧନ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ୍ରେ ଯାଏ. ଇଲ୍ ଗଟ୍ ଇଲ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ. ମୌନଂ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ. ସାଇଲେନ୍ସ ଗିଭ୍ସ କନସେଣ୍ଟ. ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ. ଏ ବାର୍କିଂ ଡଗ୍ ସେଲ୍ଡମ୍ ବାଇଟ୍ସ. ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ. ଟ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍.
दूर पर्वत सुंदर डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल कथारू कथा बड़े वर्ड्स बिगेट वर्ड्स एबे आमे बी ए गुड स्पीकर जड़े भल वक्ता हुओ से कार्यक्रम रे टॉपिक पंक्चुअलिटी अर्थ समानुवर्तिता उपरे एक वक्तृता दे शिखिबा Honorable Principal, respected guest and my dear friends, now I am going to express my views on the topic punctuality. Punctuality is a good quality. It means working as per rules. It also means the right use of time. Time never stands still. We may recover lost health, lost wealth, lost coverage, but never time lost. Time waits for none. It is always passing. We should be stick to time. We should do our works in right time. A punctual man is never behind time. If we will be punctual, we can do more works in less time. A punctual man can win the respect and confidence of others. Many people put off today's works for tomorrow. This is very bad habit. An unpunctual man suffers in many ways. He becomes lazy. He puts off his works. Such a man can never win success in life. Punctuality is a part of discipline. It is the only road to success. Hence, we should be punctual in all respect. With this, I am closing my speech. Thanking you all. Namaskar. ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା प्रत्येक रेजिस्टर्ड छात्र छात्री एक विशेष सूचना हे प्रिय स्पोकन इंग्लिश ग्रुप रेजिस्टर्ड छात्र छात्री आज पार्ट 1 क्लास को आपण मान शुभ स्वागतम। प्रति रविवार 10टा बेले यार धारावाहिक पाठ्यक्रम प्राप्त हेबे एवं यह को भल भाव अभ्यास करेंगे। जेहेतु यह ऑनलाइन क्लास व्यवस्था एवं डिप्लोमा कोर्स आधारित तेणु क्लास अटेंडेंस पड़ो 100% अटेंडेंस न रहिले परीक्षा दे पारिबे नहीं किंबा सर्टिफिकेट प्राप्त होई पारिबे नहीं। एथिप्रति प्रत्येक सतर्क रहिबा अनुरोध। आज वीडियोटी को देखि सारा पर वीडियोटी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तापर मेसेज बॉक्स को जिबे सेठारे निम्न प्रकार एक मेसेज लिखिबे माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज आपन को रजिस्ट्रेशन कार्ड रे जो नंबर दिया से नंबर टी लिखिबे ता तळक लिखिबे प्रेजेंट सर बोली मेसेज टी पठाइबे। ए मेसेज प्राप्त होले मुख्य ऑफिस अटेंडेंस फोल्डर रे आपण मान को प्रेजेंस लिपिबद्ध करिवे। ये थिला एक जरूरी सूचना। तो जोगाजोग पई हमर व्हाट्सएप नंबर हैला 9437133107। है मुझको सब प्यार यही तो है मेरा परिवार, करते हैं मुझको सब प्यार यही तो है मेरा परिवार। श्रद्धा सुमन परिवार, श्रद्धा सुमन परिवार, श्रद्धा सुमन परिवार।